Bonjour et bienvenue dans votre chaîne l'univers de SBT au Maroc. Dans cette séance, nous allons la correction du test diagnostic de la deuxième année BIOF sur le manuel l'étincelle. وهذا الشيء بطبيعة الحال نزولا عند رغبة بعض التلاميذ اللي طلبوا مني أنني ندير لهم لا كوريكسيون تاع هذا التيست. وغادي نبداو بالتمرين الأول l'exercice 1. Alors, cochez la bonne réponse بمعنى نوضعوا علامة أمام الاقتراح أو لا أمام الجواب الصحيح. Parmi les états physiques de la matière, il y a إذا من بين الحالات الفيزيائية للمادة عندنا l'état solide اللي هي الحالة الصلبة et c'est vrai. L'état fondu, non. Et l'état dur aussi, c'est faux. Parce que les trois états physiques de la matière sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. La deuxième question. L'énergie des aliments que nous mangeons est l'énergie. إذن الطاقة اللي كتجينا من الأغذية ديالنا هي واحد الطاقة thermique, alors c'est faux. Chimique, c'est vrai. Électrique, c'est faux. Tout simplement parce que l'énergie des aliments que nous mangeons est de l'énergie chimique qui est contenue dans les aliments et qui va être convertie en énergie utilisable par les cellules après la digestion. Après, on passe aux troisième question. Un métal, alors la première réponse, peut exister selon la température à l'état liquide ou à l'état solide. إذا واحد المعدن كيتواجد يا إما في الحالة ديالو السائلة أو في الحالة الصلبة حسب اختلاف بطبيعة الحال درجة الحرارة la température. هاد la proposition elle est vraie. Existe toujours à l'état liquide, non c'est faux. Existe toujours à l'état solide aussi, c'est faux. Après, je passe à l'exercice suivant. C'est l'exercice 3. Soit 4 thermomètres. Il y a 4 ميزان الحرارة هو le thermomètre. La première question. Relevez les températures indiquées par chacun des thermomètres. إذا هنا نعطيو شحال درجة الحرارة في كل واحد من هاد لي thermomètres. إذا كما كنلاحظوا بالنسبة ل A سي 14 دوغري سلسيوس. إذا اللي شفنا هنايا غادي نلقاو هنا 15 دونك غادي تكون هي 14. Pour B, alors comme vous voyez, on a, alors ici c'est 20 avec 2 graduations, c'est 22 degrés Celsius. Troisième thermomètre, il indique, alors on a ici moins 10, donc c'est moins 9. Moins 9 toujours degrés Celsius. Et enfin pour le thermomètre D, on a 37,6 degrés Celsius. إذا قلت لو ترمومتر الأول عندي 14 درجة حرارية 22 دوغري سلسيوس ناقص 9 دوغري سلسيوس 37,6 degrés Celsius. Deuxième question. Déterminer la grandeur physique mesurée. Donc la grandeur physique mesurée, c'est la température. Ici, c'est température. Il y a la grandeur qu'on mesure. Citez l'unité utilisée par l'expression de cette mesure. إذا شنو هي الوحدة اللي استعملنا باش نحسبوا هاد الحرارة هاد لا température. C'est le degré Celsius. Alors كنكتبوها بهاد الطريقة. Celsius I U S et on la note comme ça. Celsius. Après, ils nous ont demandé, proposé d'autres unités de mesure de cette grandeur. نعطيو وحدات أخرى اللي كنعبروا بها هاد الحرارة. Alors هنا نقدروا بالإضافة إلى السلسيوس كاين لو كلفان. Alors عندنا لو كلفان. On le note comme ça. Et aussi le Fahrenheit. Alors le Fahrenheit كتكتب بهاد الطريقة. Alors Fahrenheit
et on la note F. Très bien, après, je passe à l'exercice 4. Au cours de ces situations, l'eau change d'état. إذا في هذه الحالات كنلاحظوا بلي الماء كيتحول من حالة إلى حالة أخرى. Indiquez dans chaque cas le nom du changement d'état observé. إذا في كل حالة غادي نذكروا اسم le changement يعني التغيير من حالة إلى حالة أخرى. Alors, نبداو من le dégel de la glace du congélateur. بمعنى le dégel. Alors la glace في الكونجيلاتور كتكون في الحالة الصلبة، لو ديجيل ديالها الإذابة ديالها. إذا هنا كنهضروا على الانصهار، سي لا فيوزيون. سي لا فيوزيون اللي هو الانصهار. 2. La buée se forme sous le miroir de la salle de bain. إذا ملي كيكون عندكم في الحمام بخار كثير فكتلاحظوا على المرآة كيبقاو يتكونوا لنا قطرات من الماء. إذا هنا كنلاحظوا باللي كتوقع une condensation liquide. Ça veut dire كيكون عندنا واحد التكثف أو الإسالة. C'est ce qu'on appelle la liquéfaction. Liquéfaction. Ok, اللي كيسميها condensation en liquide. Après, je passe à 3. Une jupe sèche sur la corde à linge. عندي واحد لا جوب اللي درناها كتنشف على واحد الحبل اللي كنشفوا عليه لو لانج ديالنا. الوغ هنا شنو كنهضروا؟ هنا كنهضروا على ان هاد لا جوب elle va sécher par bien sûr évaporation de l'eau. هنا on parle de l'évaporation. L'évaporation اللي هو التبخر. Après le dernier exercice et c'est l'exercice 2, je l'ai laissé à la fin. Très bien, alors قلت راني سبقت l'exercice 3 و 4 قبل l'exercice 2. La Terre dans le système solaire. إذا الأرض في le système solaire النظام الشمسي. La Terre fait partie du système solaire tout comme d'autres objets célestes. إذا كنعرفوا على أن الأرض تنتمي إلى ما يسمى du système solaire, appartient au système solaire. Alors, on va associer les noms au texte et aux photographies ci-dessus plutôt. إذا غادي chaque lettre غادي نديروها هنايا في بلاصتها. يعني كل حرف غادي نديروه في بلاصتو. Alors, je commence. A. La Terre tourne autour de cette étoile. Alors, l'étoile, ce n'est d'autre que le Soleil. Donc, Soleil, c'est A. Très bien. Après, troisième planète du Soleil, elle abrite la vie. إذن هي la troisième planète هو الكوكب الثالث انطلاقا من الشمس وهي اللي فيها الحياة. إذا هذه ما يمكن تكون إلا لا تير. دونك تير الأرض سي بي. Il reste le système solaire. Cet ensemble est constitué du Soleil et d'objets célestes qui lui tournent autour. هاد المجموعة متكونة من الشمس وبعض الكواكب التي تدور حولها. Dans les 8 planètes, إذا عندنا 8 كواكب اللي هما كنعرفوهم جيدا: ميركور، فينوس، مارس، جوبيتر، ساتورن، يورانوس et Neptune. Et c'est le système solaire C. Alors هنا غادي نكون ساليت معكم la correction du test diagnostic. ما تنساوش تبارطاجيو هاد القناة مع زملاء ديالكم باش تعم الإفادة. Merci à vous et à la séance prochaine.